ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುಮ್ಮಟನಗರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆಸಾರೆ ಶರೀಫದ ಮುಹೆ ಮುಬಾರಕ್ ಸಂದಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಸಾರ್ ಶರೀಫ್ ಮುತುವಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖಾದ್ರಿ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು 390 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಉರುಸ್ ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಷ್ರಿಫ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೀಗ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಖಾದ್ರಿ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಮುಹೆ ಮುಬಾರಕ್ ಕೋಣೆಯ ಬೀಗ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಂಧಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎನ್ನದೇ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಮುಹೆ ಮುಬಾರಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮೇಯರ್ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಸಜ್ಜಾದೆ ಪೀರಾ ಮುಷ್ರಿಫ್, ಇಸಾ ಖಾದ್ರಿ ಮುಷ್ರಿಫ್, ಸೈಯದ್ ಮುಸಾ ಖಾದ್ರಿ ಮುಷ್ರಿಫ್, ಯುವ ಮುಖಂಡ ಸೈಯದ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾದ್ರಿ ಮುಷ್ರಿಫ್, ಫಾರೂಕ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ ಎಂಡಿ ಮೊಹಸಿನ್ ಅಹಮದ್ ಶೇಖ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಪರಿವಾರದವರು, ಮುತುವಲಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुधवार 27 सितंबर 2023 को अभी फ़ौरन असर नमाज के बाद आसार की चाबी खोली गई। मैं, मेरे भाई जान, मेरे चाचा जान, मेरे मामू जान और मुझसे परिवार की तरफ से अभी दरवाज़ा खोला गया और मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी हजरात को आने की दावत देता हूँ और अब मगरिब नमाज के फ़ौरन बाद संदल चढ़ाया जाएगा। सभी हजरात से गुजारिश करता हूँ कि संदल में आकर तशरीफ़ फरमा कर सवाब-ए-दारिन हासिल करें और मैं फिर से ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कल औरतों के लिए खास इंतज़ाम किया गया है। आदमियों को अंदर आने की परमिशन नहीं है, सिर्फ औरतों के लिए है। कल के लिए आदमियों के लिए अभी तो दरवाज़ा खोले हम, जस्ट खोलने के बाद साफ़ सफाई करने के बाद फ़ौरन मगरिब के बाद संदल चढ़ाते हैं। संदल चढ़ाने के बाद सुबह की नमाज पढ़ के दरूद शरीफ पढ़ के फिर चाबी बांध देते हैं। फिर अगले साल ऐसा ही होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। सारे मुसलमान और हिंदू भाइयों को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद मूसा कादरी है। मैं सूरह फतह की आयत नंबर 10 से शुरुआत करना चाहता हूँ। बेशक जो आपसे बैत कर रहा हूँ, अल्लाह से बैत कर रहे हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। बैत को जो भी तोड़ेगा इसको अबाल इसकी जान पर होगा। जो भी अल्लाह से किए हुए हद को पूरा करेगा तो अल्लाह ताला उसको अजर अजीम देगा। मुँह मुबारक जो है तकरीबन शुरू में जो आनंद महल के अंदर जो रखा गया था उस वक्त हिजरी 935 यानी तकरीबन 400-450 साल का अरसा है, उसमें आसार महल में लगाया गया। उस वक्त 1005 हिजरी में आसार महल के अंदर लेकर गया। उसके बाद से आज तक यानी जो मुँह मुबारक लेकर गया गया, हज़रत मीर सालिह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुँह मुबारक को लेकर मक्का मौज़मा से होते मदीना से होते बीजापुर को लेकर आए। तो उस वक्त इब्राहिम अली अदिल शाह की हुकूमत थी। तो इब्राहिम अली अदिल शाह ने उनको बहुत से माला माल यानी सोना और माल इसकी नवाजा। जो इसकी तहकीक की गई हज़रत बहरोची सिबगतुल्लाह रहमतुल्लाह ने मुराकिबा में जब ये किया तो उनको पूरा 100% यकीन आया कि मुँह मुबारक असल है। तो उस वक्त जो जब मुँह मुबारक हमदानी रहमतुल्लाह लेकर आएगी तो उस वक्त इब्राहिम अली अदिल शाह मेरे दादा हज़रत यानी फोर फादर सैयद नूर मोहम्मद शाह कादरी के हाथ में ये इंतज़ाम दिए। उस वक्त से आज तक चलता हुआ है और इसके एवज में हमें ज़मीनात भी इनामात दिए गए। तो आज तक की मुँह मुबारक है। उसके बाद सिकंदर अली जलसी के दौर में जब औरंगजेब ने बीजापुर पे जब हमला किया तो उस वक्त सिकंदर अली जलसा ने एक मुँह मुबारक हज़रत बलगत दरगाह कश्मीर के अंदर भेजा गया। तो
اب تک بھی وہ حضرت کے اندر حضرت بل درگاہ کے اندر آج بھی موجود ہے. یہاں کے ہمارے لوگ وہاں پہ ہیں. اور منہ مبارک کی بہت بڑی خاصیت ہے. ایسا تو منہ مبارک دیکھنے کے لیے حضرت سید شاہ مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ہاشم پیر علوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ضد کرے تو منہ مبارک نہیں دیکھ سکتے بول کے جب اس وقت کے بزرگان دین بولے تو نہیں مانے. تو منہ مبارک جب نکالا گیا تو پہلے مشک عنبر کی بو آئی, اس کے بعد میں جو منہ مبارک نور بھر کے باہر آیا تو اس وقت کے بزرگان دین گشت کھا کے گر گئے, نہیں دیکھ سکے. تو آسمان پہ چلے گا, جب سے اس آسمان پہ کچھ بزرگان دین اس کے متعلق سلام مشورہ کر کے درود شریف کا ورد کرنے کے بعد میں واپس آیا. جب سے جو واپس آیا آج تک وہ جو بند ہے آج تک کبھی کھولا نہیں گیا. بس یہ انتظام جو میرے خاندان کے لوگ کر کے آئے ہیں, مشرف خاندان کے لوگ آج بھی ہم کر رہے ہیں, اور اس کی عوض میں ہمیں انعامات, زمینات انعامات ملے. آثار شریف بڑا آثار شریف ہے. اور بادشاہ ابراہیم عادل شاہ کے وقت سے جو بادشاہوں کے پاس جو منہ مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آتا تھا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے, وہ کسی نیک صالح بزرگ کے ہاتھ کے پر دے دیتے تھے. تو یہ مشرف خاندان میں دیا گیا تھا, تو ان کے آبا و اجداد کے پاس تھا. اور حضرت ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت موجود تھے, اور جب بھی بزرگ اکٹھے ہوتے تو وہ ہاتھ میں وہ لیتے, وہ ایک بند شیشی میں تھا, اس میں کوئی چھید نہیں تھا, اور اس میں سے وہ جیسے باہر آج کل دکھاتے ہیں ویسا دکھتا نہیں تھا, وہ بند تھا. اس کو جیسے ہی بزرگ لوگ لے کے درود شریف پڑھتے, بڑے بڑے بزرگ ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ, مرتضی قادری, تو وہ اپنے آپ باہر آتا, پھر سب زیارت کرتے اور سجدے میں چلے جاتے, صلو علی محمد کہتے ہوئے سجدہ کرتے, اور پھر وہ واپس اندر چلا جاتا تھا. یہ اس کی کرامت تھی. وہ اوریجنل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھا. تو ایک دفعہ اس میں یہ تھا کہ نیک لوگ ہی بیٹھیں گے, کوئی بھی چور اچکا زانی شرابی اس محفل میں نہیں رہنا, یہ اعلان ہو جاتا تھا. تو بادشاہ عادل شاہ کو کسی نے بھڑکا دیا. عادل شاہ جو تھا اس نے وہ ناچنے والی کے لیے گول گنبد بنایا, اور پھر اس نے کہا میرے لیے تو نے کیا کیا, تو وہ خود گر کے مر گئی, اور اس کی قبر ہے وہاں پہ, یہ آپ کو معلوم ہے. تو عادل شاہ کو الاؤڈ نہیں تھا اندر آنا, اس کے بابا کو الاؤڈ تھا, ابراہیم عادل شاہ, مگر عادل شاہ بادشاہ کو الاؤ نہیں تھا. تو کسی نے چڑھایا کہ تو بادشاہ ہو کے اس سے محروم ہے, تو چھپ کے تو کھڑا رہے, جیسے ہی یہ لوگ درود پڑھیں گے تو اندر جا کے دیکھ لینا, کیونکہ وہ باہر آیا ہوا ہوگا اور سب سجدے میں ہوں گے. تو ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, اور وہ باہر آیا, درود شریف پڑھے, تو جیسے ہی وہ اندر آیا وہ منہ مبارک آسمان میں چلا گیا. تو سب رونے لگے کہ یہ ہم سے کیا بے ادبی ہو گئی. تو سارے پیر, ہاشم پیر رحمۃ اللہ علیہ اور سارے دوسرے بزرگ, مرتضی قادری جن کا مزار شریف ہے, وہ سب رونے لگے. تو پھر اللہ سے دعا کرے, تو پھر وہ واپس آسمان سے ہوتا ہوا آیا, اور حضرت مرتضی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی سے لگتا ہوا واپس اس میں چلا گیا, جو اس کے رکھنے کی شیشی تھی اس میں چلا گیا. اس کے بعد سے کسی نے اس کو ہاتھ میں نہیں لیا, سب ڈر گئے, اور پھر اس کے بعد سے بس وہ پیٹی میں ہی ہے, وہیں اس کی زیارت ہوتی ہے, وہیں سندل چڑھتا ہے. یہی طریقہ رہا. اور مرتضی قادری, اور 3 دن تک ہسٹری آف بیجاپور میں لکھا ہوا یہ سب, کہ 3 دن تک بیجاپور مہکتا رہا, لوگوں کے کپڑوں سے خوشبو آتی رہی, مشک عنبر کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی خوشبو. یہ اس کا معجزہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بہت بڑی بارگاہ ہے. آثار, بڑا آثار اس کو بولتے ہیں, سب سے بڑا آثار بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کو, اور یہ بڑا آثار بولتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑی زیارت ہے. اتنا اوریجنل اور بالکل 100% پروف کا آثار مبارک, منہ مبارک ہندوستان میں شاذ و نادر ہی ہے. دیکھنے کی بہت بڑی سعادت ہے. یہاں جو دعا کرو گے وہ قبول ہوتی ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے. صلو علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 11 ربیع الاول ہے, اور 11 ربیع الاول کو شام کو قریباً بعد نماز عصر آثار محل میں جو اوپر کا جو کمرہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک شریف رکھی گئی ہے. یہ منہ مبارک کی تاریخ 400 سال پرانی ہے, اور ہندوستان میں یہاں سے جو منہ مبارک شریف کا جو
यहाँ से जो इकबाल मुबारक है लेकर कश्मीर में हज़रत बल की दरगाह में मोजूद है। ये दोनों की तारीख 400 साल पुरानी है। और आसार महल का जो दरवाज़ा है ऊपर के कमरे का जहाँ पर मोए मुबारक रखा गया है, वो 11 रबीउल अव्वल बाद नमाज असर को बीजापुर के मुशरिफ फैमिली की जानिब से इसको खोला जाता है। उनके ख़ानदान के ज़िम्मेदारान सारे यहाँ पर इकट्ठा होकर और तमाम आशिकान रसूल इकट्ठा होकर इस दरवाज़े को खोलते हैं और उसके अंदर साफ़ सफाई वगैरह सब होने के बाद इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज मगरिब फ़ौरन तमाम ज़ायरीन के लिए उसे खोला जाता है। और ये सिलसिला जो है करीबन 400 साल से चलता आ रहा है। और असर के बाद मगरिब के बाद खोलने के बाद ये तमाम ज़ायरीन के लिए फ़जर की नमाज़ तक खुला रहेगा। तमाम रात भर जो है यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम पढ़े जाते हैं, नातियाँ पढ़े जाते हैं, उनके नाम से जो भी फ़ातिहा ख़वानी वगैरह है तमाम लोग ज़ायरीन यहाँ पर आकर अपनी अपनी जानिब से मुकम्मल करते हैं। और कल सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद ये दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये दरवाज़ा बंद होने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अगले साल 11 रबीउल अव्वल को इसी वक्त असर के बाद खोला जाएगा, मगरिब के बाद लोगों के लिए खुला हो जाएगा। कल जो है 12 रबीउल अव्वल होता है। कल यहाँ पर आज 11 रबीउल अव्वल को सिर्फ यहाँ पर जेंट्स के लिए अलाउड है। और कल जो है सारा दिन और शाम तक भी जो है पूरे बीजापुर की जितनी भी ख़वातीन हैं लेडीज़ के लिए खुला रहेगा। और मगरिब के बाद इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर बहुत पब्लिक जमती है, ख़ास करके कल शाम को लेडीज़ के लिए ज़ियारत के लिए नीचे का दरवाज़ा खुला रहता है। और मगरिब बाद नमाज मगरिब के अंजुमन इस्लाम से जो है संदल मुबारक लेकर अंजुमन इस्लाम के एक जुलूस की शक्ल में आसार मुबारक को अंजुमन इस्लाम के कमेटी के तमाम अरकान मेंबर वगैरह सब जो हैं आकर यहाँ पर शिरकत करते हैं और संदल माली की रस्म मुकम्मल होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी दिन के मौके में आज संदल शरीफ चढ़ाया जाता है आसार शरीफ में। मैं तभी सभी मुसलमान हिंदू सभी देशवासियों को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे और मेरे फैमिली की ओर से। और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की बिगड़ी बना दे अल्लाह ताला। और सभी आवाम से एक गुजारिश करता हूँ, हुजूर के सदक़े में जो भी गरीबों की मदद कर सकता है, सवाब जारिया हासिल कर सकता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आने वाले दिनों में आपको सवाब हासिल होगा। और सभी फिर से एक बार हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की बिगड़ी बनाए, हम सबको रोज़गार मिले, हमारे देश में अमन और शांति हो और आने वाले दिनों में एक भाईचारा के साथ में रहे हम सब लोग और गरीब की मदद करें। जितने भी अमीर हैं जो मदद कर सकते हैं दिल खोलकर मदद करें गरीबों को। मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हिंदुस्तान वासियों को और तमाम पूरे जहान को हमारे आका प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आज 27 तारीख को बाद मगरिब के संदल चढ़ाया गया आसार शरीफ में, तो हम सब आके संदल चढ़ा के ढेर सारे दरूद शरीफ पढ़ के उनके सदक़े में अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की हैं कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारी उम्मत अमन और शांति से रहे, हमारे हिंदुस्तान अमन और शांति से रहे। सभी के लिए हम दुआ किए हैं। आप भी आइए, सुबह 5 बजे तक फजर नमाज से पहले तक अभी ओपन रहता है दरवाज़ा। आप सब लोग आके शिरकत फरमाइए, ढेर सारे दरूद शरीफ पढ़ के उनके सदक़े में दुआ करें कि सारा उम्मत हमारे आका प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और तमाम जहानों के लोग अमन और शांति से रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। आप सभी को मैं और एक बार ईद मिलादुन नबी की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम सब की ओर से ईद मिलादुन नबी की सभी अवाम को ईद मिलादुन नबी की ढेर सारी बधाइयाँ और मुबारकबाद पेश करते हैं।
ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ FM ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.